So, the righteous, number 2, praise the name of the Lord. Ang mga matarong mudaig sa ngalan sa Ginoo, walay laing daygon. Ngalan sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo, gamhanan, o walay laing ngalan, nga diin ikadlo ko siya, walay laing ngalan, nagtabang na to, walay laing ngalan, nga diin, atol pa the name above all names. Matupad na, number 3, isa na ako sa isa ka verse. The righteous, ungodly, lives or dwell in the presence of the Lord. Ang mga matarong o mga Diyosod, makapuyo, sa presensya sa Ginoo, dili mag-struggle. Kaya ang dili matarong, the wicked, the ungodly, dili gid sila kapuyo sa presensya sa Ginoo. Kuan sila, mag-guilt, mabattered sila, mag-struggle sila. Mag-struggle sila, munang sa nga, di na kumusimba dito, kailangan mo gibati. Nga naman, it's the spirit of the enemy that is struggling inside. It's not the church, it's not the presence of the Lord, it's the problem. It's the presence of the enemy na kasulod na natawanan. Amen. Sometimes ang church ipasangilan, sometimes ang pastor ipasangilan, sometimes ang worship leader ipasangilan. No. It's the spirit that is inside nga dili isa Ginoo. Kay sa to kontrapartido. The presence of the Lord and the presence of the enemy di gina magkasabot. So, the righteous and godly can live, they praise the name of the Lord and lives or dwell in the presence of the Lord. Let's see the verse on that. Psalm 140 verse 13, surely righteous people are praising your name. Ang mga matarong nga tao dahil gid sa ngalan sa Ginoo, wala nila ing daygon. The godly will live in your presence. Ang mga Diyosod makapuyo sa imong presensya, di mag-struggle. Ga-enjoy, ga-isik ang presence sa Ginoo. That's the answer of the struggle of some people. Ngano man nga dili man ko, anong dili ko pares ilok, anong di ko kain, anong lahi sila, lahi ko. Because there's something. The spirit of the enemy is struggling inside. And you could not fit in